No, Chini media friends song no, Kak Hamya Faro, Hambairuo, Jungtini press meet Claimani, Jungtini Ora Zaga, Kotum Najak, Ani Logio Tongo, Chini Kwai District, YTF ni President, Baromonang Proshmit de Burma, Tai Tongo Chini Ora, Asuza Chini Ramchandragat, Block Committee ni YTF ni President, Baromonariton de Burma, Tai Tongo Chini, Bajal Beres Habjunali Baromonan Chairman Andrew de Burma. Te ani logio tongo chini khwai JDC ni member borong manang Sushil Debrma joto adong sono bosang achukjak jeng dinor press meet ringmani hangke phainai 25 tarik eba khana soni chini khwai district by kotor khlai kaisa luwajina thangai tongo chini conference phaiman jang bagai chini khwai district ni joto chini bubagaran warriors joto chini YTF ni the Sankara group aro phaimanjak phane bagai bangna chung khabe lam sogo tai chung saimano joto thaino chini bubagaran ni Sankara group chung joto jagana chung rally kotor khlai chung conference legate joto success ka oma hekeno paithak chini district ni kaisa conference thangi tongo omo hanga chini khowaio chini pasta block tongo Ramchandragar block tai chini Ashrambari block তারপরে কল্যাণপুর ব্লক তারপরে কৃষ্ণপুর ব্লক তারপরে তেলামার ব্লক যত ব্লক নিনো চিনি YTM ওয়ারিয়র্স সব চুঙা দিনো রেকর্ড খাইনা বাগে হিস্ট্রিক যে চিনি রেলি এবা কনফারেন্স খাইনা বাগে চুঙা দিনো যত তিয়ারাং লাইজাক আমন বাগে চুং হাইনো হাই চিনি যত বুবাগ্রানি সেংক্রাগনো চিনি যত আদং जुग সংনো जों খোয়াইনি जों बुबाग्रानि वारियर्स संगै जों बरनो खाबे लामसगो ताइ जों अरो चिनि अपान्दानि कन्भेन्स चंजाखा चिनि YTF नि अपान्दानि कन्भेन्स चंजाखा चिनि आरसिगा YTF ब्लॉक कमिटी नि चिनि रिटन देबरमा ताइ चिनि अरो नाइकल नाइ चिनि खवाइ YTF डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि चिनि प्रेसिडेन्ट बरंगबरंग प्रश्मित देबरमा ताइ चिनि जत चिनि बुबाग्रानि वारियर्स जों पाल खलाइ आदिना जों चिनि बुबाग्रानि जे डिमान्ड चिनि ग्रेटर त्रिपुरानि जे डिमान्ड ते बसकांगो जे त्रिपुरा से एकॉर्ड नि इम्प्लिमेंट खाइनानि बगे डिमान्ड ते चिनि 125 अमेंडमेंट बिल नि डिमान्ड अबरंग तैबो जों सयास खलाइ जों चिनि बुबाग्रानि लगियो तंगै जों सब खलाइने बगे जों जत खवाइनि बुबाग्रानि वारियर्स जों तियार तंगो जों खाथनि तंगो ते अमा हाकेनो चिनि 25 तारिख नि 12 टा जरावो चिनि प्रोग्राम चेंजनाय पियाबा जों टाइम रहनाय जत जानजन ब्लॉक कमिटी 10 टान बिसिङनो खवाइ टाउन जों जमांनाय खवाइ अफिस लाव आज जमांगन पर आरो नहदि रेली खाइ जों खवाइ टाउन हल थाङै जों आ प्रोग्रामाव जों एटेन्ड खालायनाय हामबाय बेलाय हामबाय सिनि मीडिया ताखुक संनो जों तिनि नंनि बिसिङाव प्रेस ब्रिफिं खाइमानि गायखाय गायसना मनो जे नरक साइमानो सिनि सारा त्रिपुरानि जत जे 8 माने 8टा जे डिस्ट्रिक्ट रमनि ओ डिस्ट्रिक्टनो सिनि YTF नि कायसा वन डे कॉन्फ्रेंस नुइ दंगो ngay je paithak je sini district ke khoi district ko khobjaka abo ngai phainai 25 tarik November 2024 o dino sini khoi district ko sini je khoi district ni under ro je constituency khobjak mani abono rogai kaisa जों एकदम huge mass gathering plus mega rally o जों खाना थांगoi tongo गानि कोइमुं आबन तंनाय जे सिनि khoi district ni bisingo je khobjak joto constituency ni je sini bubagrano hamjaknai sini hati dofano hamjaknai te sini tiprasano buni yakni kabina musungnai joto warriors rokno joto khajane takok ti bukok sungno ang koina musungo joto no o 25 tarigo phayoi sini khwai district no जों kahamkai joton sai khwai district no bubagrano hamjaknai hati dofano hamjaknai joton sai kabang ko khinoi phungna bagai ang nongi मिडियानि बिसिंतै सिनि खवाइ डिस्ट्रिक्टनि जत ताखुते बकक संनो कोइना मुसुंगो ते मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिनि खवाइ टाउन हलो आबहाय सिनि तिप्रा मथा फामिनि यागुलो आमहाय कुनो जों प्रोग्राम खाइमियाको मनो फर्स्ट टाइम आं आबुन बिसिंगो साना मुसुंगो जे जों म फर्स्ट टाइम जे खानानि थांगै तमनि आबुन जों कायसा हिस्ट्रिकल कायसा इतिहास जे खवाइ डिस्ट्रिक्ट तिप्रा मथानि ओंगै जे सामुंख्लाय तमनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्रिक माने हिस्ट्री क्रिएट खेका अब के जों चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट न फुंगना मुसुंगो तिप्रा हास्तेनि बिसिंगो अब सुदो सुंगिरो जे आसुक तंनाय रनि बागै सम्भवया जतन न जदि पालखे लगे रेखाय चिनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट न 8टा डिस्ट्रिक्ट जे तमनि ओ डिस्ट्रिक्ट नि बिसिंगो जतन जाय काहाम कोक बा कुसुकाय फुंगमाना निनै आं नंनि बिसिंति कोइना मुसुंगो आं तेबो साना मुसुंगो ओ दिन सालचा
chini je khoi district o je one day conference no norok jotto no nijini nokni kaisa panda hini wan chugoi odino phayoi chini o je one day conference no musang nang thun asuna sanai bele bele hambai chini boba garai glok thun te chini tipra satopa daktino buni yang ni yoksima man nang thun